Ready. Uy. Nice one. Pinard base. Yo, what's up? Good day everyone. This is Justino. Siyempre, today's video, meron tayong shoot and sparring kay Ninong Tank. Una ang gagawin namin, mag-shoot kami ng Undisputed clothing niya. Doon din, malapit sa pag-i-sparringan namin. Nag-rent kami doon. Siyempre, after nun, bakbakan na. Kaya, let's go, Ninong Tank. Come on, yeah. Dito lang pala. So, what's up, chum? Welcome sa pre? Bahay ko. Bahay mo. Ano rin to? Saan ba second floor? Studio. No running. Kala ko diretso po. Putang ina, naka-fight shoes na ako. Kala ko ready na. Isang forma muna, tapos isang pang fighting gear. Formado. Suntukan agad ako eh. Tangin. Ito nga pala yung bagong design ni Ninong Tank. Check it out. Yeah. Sold out na naman yan. Undisputed, yeah. Undisputed strong, yeah. Ibig, yeah. Tangina. Ano mo ako? Alay mo ako. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ready. 1, 2. Pa. Ready. Ready. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Isa pa. 2. 1, 2. Ready. Thank you. Tong. Yo, man. Bigay ni Kuya. Yo, Jeff. Paring Jepoy ko. Salamat ng marami. Salamat paring Jepoy. Thank you for the love and support. Alam mo naman lagi yan. Man, love you. Chuda. You're here. Let's go. Yeah. Hey, mga dog, Justino. Yeah, so yun. As usual, ilumabas na namang words kaya sagalwa ka na naman. Yeah. Para kami mga ngongo nun sa salita. Kasi diretso na eh, pagtapos ng shoot dito na. Lambingan naman kami dito, part 3. Pakita ko saan yung binaling mo. Takto lang ako lawan. Dahil mo muna naglawan, start na. Ah. Body shots. Wow. Body. Dito. Tapat mo lang. Uy. Nice one. Pinard base. Ooh.
Carbon Lodi. Carbon Lodi. Nice. Uy. Grabe rambulan. Ka Grabe. Pause ko na. TikTok. Boom. Time's up. Napuli ito. Ang galing. Long. Saan? Salamat. Nakita niya lang business. Matsalab. Yeah. Matsalab chop. Uy. Yeah. Ninong. Yeah. Dito. Dito lagi. Matsalab chop. Lasong po sa